Hi guys, welcome to my channel. Mayong hapon. Bisaya. Kadang. Kay video. Ganyan dito yung ano guys, nasulat sila, wala silang ano, walang lamesa ba. Same sila dito lahat. Tatlong paaralan to eh. Wala silang lamesa o upuan. Ganyan lang. Dito na naman tayo. Another day but same ganap. Ano, bantay-bantay kay RJ. Susulat na siya. Hi guys, good evening. Time check dito, magsi-6 na ng gabi dito sa amin sa Nepal. Ayan. So yun guys, ayan yung view natin. Yung mga mais na yun, hindi yan sa amin ha. Ayan. So andito ako sa likod bahay dahil nag-ano ako ng aking mga pananim. Ayan na, nagbungkal na rin ako dito. Buti na lang yung nakita ko to, pero natamaan talaga yung ugot niya. Kalabasa. Pero sana mabuhay pa rin siya, no? Ayan. Kamatis yan, guys, oh. Kamatis. Ayan, dalawa doon. 3. 6 baga. Kamatis. Tapos yung iba, okra, and then yung sa dulo, sitaw at saka tanglad. Nalinisan ko rin siya sa wakas. Biyernes. Sa saktong-sakto, bukas wala naman pasok yung mga bata dahil Sabado bukas. At saka ngayong araw na ito nilagnat si RG guys. Actually kanina pang umaga may parang may lagnat si RG, mainit siya ba. Pero pinapasok ko ba din siya. At saka doon ako nag-stay hanggang mag alas 12 man ata ng tanghali. Ayun. So yung isang kalabasa guys, lumaki siya. Pero yung isang kalabasa, hindi man siya lumaki. Uy, ewan ko kung bakit. Ano. Ang ganda na tignan. Nami-maintain ko na talaga siya dito linisan kahit yung dito yung puro masukal na yan oh. Pero okay lang yun. I-maintain ko na lang tong linisan dito banda kaysa doon naman sa harap na hindi naman tayo pwedeng magtanim doon. Although yung tinaniman ko ng okra guys no, kaya dumami yung okra ko dyan kasi nilipat ko yung ubang okra doon dito. Dahil natatamaan na talaga yung hose at saka yung iba nalalanta na dahil nagkabali-bali na ba. Ayan. Lipat ko na lang to dito lahat. Ang ganda na tignan nyo. Maririnig yung airplane guys. At saka yung tanglad natin oh. So guys, maglalaro kami kung sa tayo to parang ganyan-ganyan ba. Anong itawag kuya? Isnagdil. Siguro, ambot lang. Dili, siguro eh. Ayan oh. Spaghetti. O sino yung ganyan? Sige, so, sige na. 1, 2, 3, go. Sige na. Basta ikaw ang bubos. Sige, dagan mo dito si. Si kuya magkaon. Dali dili ka pilhon. Sige ron. Stop! Stop. Stop! Sige. Kumpiang. Sige na. Kuya, astogan naman mo. Usap na, usap. 1, 2, 3. Kuya, do it astogan. Tarong nga. 1, 2, 3, go. Sige, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Kuya, imon kaon. Dagan mo dito si. Kuya, pini. Dagan. Ati ka sandili ka kaon ron. Di ka apel ron. Stop back. Sige. 1, 2, 3, go. Sige, usap. 1, 2, 3, go. Astogan.
Kuya Ayman, kaon, dagan mo dito rin. Aji. Dali. Apa, mapi. Sige, asam. 1, 2, 3, go. Arin mo kaon, dagan mo dito dyan. Dili na apel si Archie ron. Sige ron. Sige. Dali, abot na yung kuya. Stop. Sige na, sige rin. 1, 2. Asam, Ji. 1, 2, 3, go. Si Archie mo kaon, dagan mo dito kuya. Dali, Archie. Dali, Archie. May nagkaya sana. Kaon, ayun. Kaon mo na daw pala. Sige na, kaon na yun, dali ah. Gamay lang. Apa? Paak. Sige, pagod. Oh. 1, 2, 3, go. Si Arin, Ji mo kaon. Dagan mo dito rin. Hinay, gamay lang, Ji. Sige, kaon. Sige, kaon, Ji. Muna, stop. Sige, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Wala pa. Sab. 1, 2, 3, go. Si Kuya Iman mo kaon. Dagan mo dito, Ji. Dagan mo, Ji. Stop. Stop. Sige. 1, 1, 2. 1, 2, 3, go. Si Arin, Ji, magkaon. Sige, Ji, kaon, Ji. Gamay lang, matama na. S3. Sige. Gumay. Ate, kaya na to. Nunit na gumawa, tikasan ka. Wala na. Helicopter. Sige na, tama na. Chicken. Tikasan. Wala na, Oh. Sige na, tama na. Ayaw, tikas-tikas. Sige. 1, 2, 3, go. Si Arin mo kaon. Dali rin. Sige, kaon rin. Sige na. 1, 2, 3, go. Si Kuya Iman mo kaon. Instagram. Ang karuba, dili ka apel ron, sige ron. Dagan ba ka? Wala ka ni dagan. Stop na. Nabot na si Arin. Stop. 1, 2, 3, go. Sab, wala pa si Archie. 1, 2, 3, go. Kinsa? Ang ork ko pala matibay. Masasikaon rin. Ikaw ba rin? Stop! Stop daw. Sige. Are ba siguro? 1, 2, 3, go. Kuya Ayman, dagan mo dito, Ji. Dagan, Ji. Stop! Bato pick. Sab. Kinsa? Ma! Si ko Archie mo, padaan naman po si Archie. Wala pa, Sab, Ji. Chicken. Ayaw, sabihin ang chicken. Wala nang lupad. Bato pick. Ay, dagan mo dito, Ji. Si Kuya Arin. Stop! Stop. Sige na. Black plate pa sisa. Bato Sabi mo rin. pick. Medyo ba ino? Okay. Bato pick. Sa Archie. Sige, kaan. Kaan, Ji. Chicken. Chicken, jadi mo di ay. Wala. Stop! Paak. Okay. Stop! Ano? Wala na. Nana sila kuya. Stop na daw. Tikasan ka. Ayaw na. Wala na. Dili na kape. Sige. Hi. Oh. Aslihan. Ha? Aslihan. Diyati. Ate. Kaon na ka. Wala na. Si kuya. Iman na lang. Si kuya rin na lang. Wala kalabot ay. Awa na diya. Gamay ka ganin ng manok. Bato
kasi yung nag-ano lang kami kagabi ng half kilo tapos nagsabi lang ako ng 4 na diwa. Stop. Taste that. Oh, Kuya Iman kaon, dagan mo rito, Je. Ito, ginatandog. Stop! Sige, 1, 1, 2, 3, go. Oh, si RJ mo kaon. Sige. Stop. Stop. Sige, 1, 1, 2, 3, go. Oh, RJ ka. Paaka, Si. Ayaw, hapak rin. Dili, hapak. Stop. Oh, sige. Ayaw, tandok lang lamisa ba? Sige na. 1, 2, 3. Wala pa. 1, 2, 3. Oh, Lagi mo taarjo kaya na ha. ano, mag-stop. Ay, nagkaon naman ng mga wipes eh. Sige, 1, 1, 2, 3, go. Si Arin. Dagan, Si. Dali, Arin. Oo, Ang dami ko na. Ay, Nay, mapaan ka. Okay. Paaka na na. Okay. Funny. Tubig. Gulat sa. Sige, relax sa. Count sa. 1, 2, 3, go. Pinsa, wala. Arjo mat uठाएर थियो कि Usap. 1, 2, 3, go. RJ. Dagan. Hinay. Stop Arjo. Stop. Nanay mong kuya daw. Stop daw. Sige na. 1. Sige na. Ha? Tubig. 1. Sige na. 1, 2, 3. Wala pa. 1, 2, 3, go. Kuya Aiman, dagan mo dito, Si. Mami आज नि उनी अब दादी जानु उता Sige na. मात्र आउँछ 1, 1, 2, 3, go. Aiman, dagan, Si. Ayaw tikas, Si. Sige na, dagan mo. Ayun, dagan na. Kaya wala pa kadagan. Lakaw na. Stop. Sige, 1. Sige na dayon. 1, 2, 3, go. Ay, Aiman, dagan, Si. Paino. Sige, 1. Sige na, dito si Pug. 1, 2, 3, go. Kuya Aiman. Sige na. I'm Salva. Sige na, ikaw na. Dali, Si, dagan mo. Stop. Sige. 1, 2, 3, go. Dagan. Stop. Sige. 1, 2, 3, go. Arin, dagan, Si. Gamay lang din ayaw pagkon. Basta hindi ka kakaya. Sige. 1, 2, 3, go. Usap. 1, 2, 3, go. RJ, kaon, Si. Sige, Si. Ayaw, napatuyo ka lagi. Kaon na, nanandritso. Okay. Kailangan pa niyong patuyo ko. Wala na, mabot na sila, kuya. Asa. Tusok na ka sa tinidor. Kapan? 1, 2, 3, go. Kuya Aiman, dagan, Si. Has kuya. Stop. Sige, stop. Bye-bye guys. Ikaw, Si, babay daw. Bye-bye guys. Arin. Next video. Kuya Arin. Bye. Next video. Ha? Chicken kanal. Wala sa chicken. Di pagkita na ang chicken ni RJ. May chicken na. Gamay na yung chicken na nandun. 2. 1, 2, 3, go. Aiman.
Dagan, ayaw tikasan na. Tikasan mo yun. Ha? Tikasan mo yun. Ayaw tikasan. 1, 2, 3, go. Asab. 1, 2, 3, go. Arin. Dagan si. Hinay rin. Stop! Ista to. Hinay. Kau na pa ka. Hinay. Kau na nagapil. Sabay mo kamot. Sige na. More. Mandista. 1, 2, 3, go. RJ, kaon J, dali. Dali ag kaon. Abot ay mo kuya, bala ka. Sige, patuyok-tuyok ka na. Abot na ni mo kuya. Patuyok-tuyok ka na ni mo tinidor. Bala ka diha. Dali ay mo kuya, nana. Stop. Stop daw. Tikasan. Tikasan. Sige na. 1, 1, 2, 3, go. Usab-usab kay duha mo nagtaas. 1, 2, 3, go. Sige, dagan mo dito. Si Kuya Iman. Stop. Kasta di stop, G. Stop kayo. Ano, urad na. Stop.